प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायणर त्रयोदश भाग। संगीत प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना डॉ शांतनु कुमार रथ, सहयोगिता अभय कुमार दास। स्वयंवर सारी विश्वामित्र राम लक्ष्मण को नहीं अयोध्या प्रत्यावर्तन करिसंती। सेमानंकु देखि दशरथ अत्यंत आनंदित होइछंती। विवाह पाई समस्त आयोजन करी वशिष्ठ, विश्वामित्र, ब्राह्मण मंडली चतुरंग बल नहीं दशरथ मिथिला अभिमुखे यात्रा करिसंती। सेपटे मिथिला रे सीता विवाह पाई समस्त प्रस्तुति चलीछि। विवाह परे राम सीता मधुसज्जा रे रात्रि यापन करुछंती। राम लक्ष्मण विश्वामित्र संगे घेनी किछि दूर पाछोटी ओइले राजमुनि। दशरथ महीपति संगे हेले भेट, मान्य गौरव कले जे जाहार श्रेष्ठ। हेममय पुरे नेई विजे कराइले, भोजन निमंते बहु उपचार देले। चतुरंग बल समस्ते हेले सुस्थ, सुखे निद्रा गले निशी हेला को प्रभात। नित्य कर्म बढ़ाईण दशरथ राज, संगतरे वशिष्ठ आवर बहुतीज। जनक राजा पुरकु विजे करी गले, देखि मुनि आलिंगन करी बसाइले। वशिष्ठ देखि जनक हेले बहु हृष्ट, काली विवाह हेब बोली कहिले वशिष्ठ। बेनी जनकर बेनी वंशानुचरित, कहिले कौशिक अत्यंत पवित्र। वशिष्ठ आहे सुण राज ऋषि, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण छन्ति आसी। तिनी कुमारी की कर एहाकु प्रदान, शुणी स्वीकार कले मिथिला राजन। विश्वामित्र महिमा बोले वशिष्ठ मुनि, द्वितीय ब्रह्मा अवतरी छन्ति मेदिनी। खातार अभावे कले अभिनव सृष्टि, एणुति बोलन्ति द्वितीय परमेष्ठि। समस्ते जे कले विश्वामित्रଙ୍କୁ से स्तुति, शुणिन महाहरष हेले महाजति। আজি अधिवास राम काली हेबे विभा, हेमंत निर्णय करी भांगिले कसभा। से निशिरे राम सीता अधिवास कले, महा उत्सव करिण वाद्य बजाइले। हुलहुली देले तहि सकल कामिनी, बोले बिसी सुखे शेष होइला जामिनी।
ସେ ବେଦିକା ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଆସି ବସି ମହାବାକ୍ୟରେ ସଂକଳ୍ପ କରାଇଲେ ଋଷି। ଦଶରଥ ଗୌତମ ଆବର ଜନକ ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି ବାମ ଦେବାଦି ଯେତେକ ଏମାନେ କରନ୍ତି ବିଭା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଲେ ସର୍ବ ପରିବାରି ବେଢ଼ି କୋଦଣ୍ଡ ଧର କରରେ ଦେଲେ କନ୍ୟା କର କୁଶରଜୁରେ ବନ୍ଧନ କଲେ ମୁନିବର। କୁମାରୀ ଗୋଟିଏ ସେ ବନ୍ଧନ ଫେଡ଼ି ଦେଲେ ସେହି ଦିନ ମୈଥିଳି ଶ୍ରୀରାମର ହେଲେ। ଜନକ ଅନେକ ଦେଲେ ରତ୍ନ ଆଭରଣ ରଥ ଗଜ ଆଦି ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଗଣ। ଲଜ୍ଜା ହୋମ ସାରି ରାମ ଭିତରେ ବିଜୟ ଏହି ରୂପେ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ। ପଞ୍ଚଗ୍ରାସୀ ମଣୋହି ସାରି ବିଡ଼ିଆ ଲାଗି ବୋଲେ ବିଶି ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶିବେ। ସାଧିଲା କି କାମ ହେ ରାଘବ ମନ ମଥ ମନ ମୋହିନୀ ହେ ରାଘବ ସୁଖେ ଭୋଗ କର ଏ ରଜନୀ। ଏକ ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ରାମ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ କରି ଗଲେ କରାଇଲେ ରାମାରତନ କଲେ ବିବିଧ ସୁରତ କାମ ପାଠ ବିଧି ମତ କାମ ଜଳେ ବୁଡ଼ିଣ ଅଜ୍ଞାନ
সখে ভোগ কর এ রজনী হইলে বেনি প্রমোদ ছাড়িলে মনরু খেদ কমলী নিরঘুনন্দন বলে বিশি নিশি প্রভা তরু সর্বসখী বেঢ়ি পচারন্তি কেଳିর বিধান সে সর্বসখী পচারন্তি কেଳିর বিধান সে সর্বসখী পচারন্তি কেଳିর বিধান কুসুম সহিতে বেণী কালিন্দীরে ভাসে কি হংস শ্রেণী রাহু মুখରୁ কি খসিছি শশী সরোজ নেত্রী সেই মতে দিশি লিভিছি চন্দন বর্তুল কুচি নখ ক্ষত মান লিভিছি চন্দন তুটিছি উরহার গজ মোতি তুটিছি অধর রঙ্গিমা জ্যোতি রঙ্গিমা দিশুছি নয়ন বেণী কান্ত অনুরাগ ଅଛି কি ঘেনি ফিটিছি বসন পারারু অন্তর কিবা কাঞ্চন ফিটিছি বসন ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆକୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ତ୍ରୟୋଦଶ ଭାଗ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ତୃପ୍ତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଯୋଜନା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।